नमस्कार मु सुप्रिया। भारत विरोधी युव नेता शरीफ ओस्मान हादी मृत्यु को नहीं बांग्लादेश विभिन्न चरमपंथी गोष्ठी योजनाबद्ध भावे भारत विरोधी उत्तेजना बढ़ाइबा प्रयास करुवार अभियोग आसी विभिन्न जगार पोड़ा जला हत्याकांड हिंसार चित्र देखा मिली। शेख हसीना को देशरू विताड़ित करने समय जो चित्र थिला से चित्र रे विशेष किसी परिवर्तन आसी नाही। किछि दिन भितरे यूनुस से सफल होई नाहंती ए चित्र भी देखा मिली। अन्य पक्षरे गोटे चर्चा चली जो राष्ट्र गठन रे भारतर गोटे बहुत बड़ प्रमुख भूमिका थिला से राष्ट्र आज कहीं शत्रुवत आचरण करुछि, कहीं से राष्ट्र भितरे पूरा समुदाय भितरे कहीं भारत विरोधी मानसिकता वृद्धि पाई। संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रही। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। बांग्लादेश रो जो चित्र रही एवं भारत विरोधी जो मानसिकता बढ़ी बढ़ी चली से संपर्क में आपनकर मत। प्रथम आम मुंडर अंततः ये धारणा दूर हो दरकार जे भारत विरोधी ओस्मान हादी भारत सरकार विरोधी एवं सरकार वर्तमान जो पुलिस विरोधी तार से विरोधी थे एवं सेमानकर विरोधी थे ता नुहे जो मैंने गत 2024 जो मनसून रिवोल्यूशन बोली आख्या दिया जाए छात्र युवक माने जो शेख हसीना को हटई थे जो माने से आंदोलन सामिल थिले एवं परवर्ती अवस्था पथच्युत होती कि भ्रष्ट होती कि अलग कैंप को जाइछंती सेमानकर भी से विरोधी होती कारण तांकर स्लोगान थिला आमे बांग्लादेश को गोटे ट्रू डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट करवा नाटा ओस्मान हादी बहु लोक भितर सन्देह सृष्टि करेतु मुस्लिम नाटा से मौलवादी शक्ति विरोध में किंतु हसीना घटना घटिया परे बांग्लादेश सरकार एवं जो माने सरकार सहित थिले सेतबेले सेमानकर आशा आकांक्षा थिला जे भारत यहाँ बांग्लादेश आभ्यंतरण व्यापार भाव चिंता करिवो कौन से परोक्ष बा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करिवोनी। प्रथम आम शेख हसीना को आश्रय देले जेहेतु सेफ पैसेज दियाला से भारत आसिले किंतु सेफ पैसेज बेले से अन्यत्र कुआडे जाई थांते भारत जदि प्राथमिक आश्रय देले आउ सेटा को बेसी लंबेवा उचित नथिला बा भारत रे रखिकरी ताको निज देश विरुद्ध रे प्रचार करिवा सुजोग दवा उचित नथिला किंतु सेटा क्रमागत जदि मीडिया को आपण एमिति शरण न दिया जिबा उचित जो थरे सी एठी रही करी आम देश को क्षति कला भलिया गोटे मानसिकता तैयारी करि परिबे। हां राजनैतिक कार्यक्रम प्राय जारी रखिते इंटरव्यू भी दैथिले एवं अलग सोर्स रु बाहर थला दउथले एटा भारतर केबे नीति नुह एपरिक जितेबाला जो समय आमे बांग्लादेश को साहाय्य करते भी खोला खोली आमे एगुड़ा प्रचार करूँ शेख हसीना तो से भारत रे ही रही पढ़ुले यहाँ गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री प्रत्येक कंट्री जे ह्यूमन राइट्स की समर्थन करे जे जातिसंघर मेंबर से धर्म हूँ हठात किसी घटना घटीगले तार राष्ट्र मुख्य को जदि लोकों कब्जा उद्धार करा न जाए ताले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हबनी पर जदि दोषी प्रमाणित हेले हैंड ओवर करिया दरकार कारण गोटाए शासक जदि से देश अत्याचार लक्ष हजार हजार गणहत्या करें लोकों विरुद्ध जाइए
से देशर न्याय व्यवस्था से तार समाधान करिवो अन्य देश से मुंड फेर उचित किंतु आम से प्रथम फेल कले बर्तमान ना पाखे आसला बांग्लादेश इलेक्शन एवं आमर एसआर बेंगल आसाम ये सब समस्या टिके पूर्वर बिहार जाइथला तेणु गोटे सांप्रदायिक उत्तेजना टाकू कंटिन्यू करने हठात किलिंग है हठात माने कौन आंदोलन हो नाला से तो जड़े एमपी ठिया होते ढाकार गोटे आसन ठिया होते खोलाखोली बुलूले दु जन मास्क पिंधिक जमी सुपारी किलर एवं गले कुआड़े तो सीसीटीवी रे से एवं जाउचंती कोठिकी ना तांकर अभियोग होची एवं अंतर्जातिक मीडिया सूत्र भी किसी आसी से आसाम भीतर को जो सीमा को केमी आम तो सीमा को जगीचे जदि आम बांग्लादेश अनुप्रवेश को रोकुचे एवं बर्तमान विताड़न करने कथा कहूचे शेयर द्वारा से आसुच्च कहीं यहीटा ही सन्देह सृष्टि कर भारत सरकार तार स्पष्टीकरण दवा उचित आज्ञा अन्यपटे जदि देखिबा जे मनेकर हसीना शासन समय से बहुत अत्याचार करिसेंती सब कथा करिसेंती किंतु यूनुस हसीना बाद जो प्रकार बांग्लादेश विकल्प भाव में गढ़ा चाहूले से सफल हो पारे सेठी जो हिंसा जो प्रकार परिस्थिति रही तो बांग्लादेश किसी उन्नति भी हो नहीं प्रथम जो घोषणा भितर थिला फास्ट गोटे इलेक्शन हबो एटा तो गोटे केयरटेकर गवर्नमेंट थिला एडवाइजरी बोर्ड गोटे व्यवस्था करा जायछि आगे हबो एवं जो माने अपराध करिसंदी विगत 15 वर्ष शासन को ने जायछि हेसनंगर जो पीरियड टाको माने 2014 निर्वाचन परवर्ती घटनावली की जो अभियोग अभियोग सेठिकार मीडिया देछि अंतर्जातिक संस्था देछि एमनेस्टी इंटरनेशनल देछि जदियो भारत केबे कहनी कारण भारत सब हसीना समर्थन करिछि एपरिक निर्वाचन संपर्क भी आमे कौन मत देना सब इंटरनल अफेयर कहीकि आम छाड़ी देचे ठीक अच्छे इंटरनल अफेयर ताले जड़े क्राइम कर पलायन करिछि ताकू आमे केते दिन सुरक्षा दवा उचित न बर्तमान बांग्लादेश प्रशासन अभियोग होची बा जो माने ए आंदोलन मुख्य थिले बा बर्तमान अछंती सेमानकर अभियोग होची भारत अस्थिरता सृष्टि करूची भारत माने भारतीय सरकार आज्ञा अस्थिरता सृष्टि करूचंती तेणु माने तांको राष्ट्र विरोध कामटारे हस्तक्षेप करूचंती एवं आपण जदि एई बदे कालिना पर दिन विवृत्ति कि आज बोधे विवृत्ति देचंती हमर संघर प्रमुख मोहन भागवत जे बांग्लादेश रे हिंदू माने एकजुट हुआ दरकार आर उद्देश्य कोन माने एक कथा तो पाकिस्तान ने हिंदू माने एक माने एकजुट हो बोली कहूना बरं कहूचा आमर से किसी हाथ नहीं किंबा अमेरिका रे हिंदू माने एकजुट हो बोली कहूना कि कानाडा रे हिंदू माने हिंदू तो वर्ल्ड सारा रही ना 140-50 कोटी हिंदू जो सब तो भारत में ना बहुत अच्छा मिडिल ईस्ट रे अच्छा से ठीक कहूना बांग्लादेश रे हिंदू माने एकजुट यही समय पुणी सेठी कहि पारन तो परिस्थिति पूरा रही सेटा उत्तेजना सृष्टि करिवो ना नाही आज्ञा आमे जहाँ प्रचार करिया सेठी तार निश्चित प्रभाव पड़िबो हमरे कोन कथा होचे कोन करूचे तार गोटे बड़ इंपैक्ट रही किंतु गोटे कथा होची जे पाकिस्तान सहित आमे लड़ई आमे करी आसीचे विभिन्न समय मुहामुही परिस्थिति हेची आमर संपर्क विषय विश्व जानिची सब कथा किंतु बांग्लादेश सहित से प्रकार संपर्क केबे हेई नाही शत्रु आचरण उभय राष्ट्र भितर केबे सेमितिया हेई नाही एई जो परिस्थिति को जो प्रकार हैंडल करा जिबा कथा सेमिति हैंडल करा जाई पारु नाही तार प्रभाव कोन पड़ियो बोली आपण भाबुछंती नहीं आमे जदी गोटा
ପାର୍ଟିର ଭାରତୀୟ ସରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର, ହଁ ସେ ଦେଶର ସମର୍ଥକ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ହୁଁ 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 ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛେ। ହଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶାସନ ମାନେ ଥାଉ, ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର। ହଁ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ ଆମେ ନୁହେଁ। ହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆମେରିକାରେ କୁହନ୍ତେ ରିପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ, ମାନେ ଆମର ନେତା ମାନେ ଯେ ଏଠି କୁହନ୍ତି କି ଆମର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ। ଆମେ କହୁଛେ ସେ ସରକାର ସମର୍ଥକ, ଯେହେତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ନେସେସିଟି ଅଛି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଛୁଆ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ତେଣୁ ଏଇଟା କୂଟନୈତିକ ଦିଗରୁ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ନେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେନୋମେନା ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ, ଆମେ ମାନେ शेख हसीना पार्टी आवामी लीग समर्थन बेसी एवं कंडेम करुचे अन्य पार्टी की एपरिक बीएनपी जानी बीएनपी माने प्रो पाकिस्तान ट्रेंड रही माने बांग्लादेश जो नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जियार जो पार्टी किंतु से सरकार थे तो आम संपर्क रखी ना नहीं काटी कि काटी ये दृष्टिकोण जो पार्टी समर्थक राष्ट्र गोटे सरकार सेठी जो माने विपरीत अन्य दलर थे से कौन भाविबे विरोधी हेबे ना नहीं निश्चिंत भाव से प्रतिक्रिया बर्तमान देखा जाउछि किंतु बांग्लादेश जेतिकी तांकर मानव संबल जेतिकी तांकर आर्थिक बल तांकर स्थिति ए सबु दृष्टि जेतेबेले पूरा गोटे राष्ट्र एई प्रकार मानसिकता रहिबो निर्वाचन पर्यंत बांग्लादेश बांग्लादेश हेकि रहिबा भी उचित सेई भलिया परिस्थिति न रही जदि सेठी बहुत गुडे माने केवल नष्ट भ्रष्ट गोटे नकारात्मक मानसिकतार समस्ते भर्ती हेकि थिबे से निर्वाचन और तार फलाफल परे मध्य किछि विशेष प्रभाव पड़िबो नै किछि सेमति गोटे भलो हबो नै आ जदि पड़ोसी राष्ट्रर स्थिति भलो नहीं तार आपे आपे गोटे प्रभाव आम राष्ट्र मान माने पाखापाखि राष्ट्र जो माने पड़ोसी अच्छा से भी पड़ो नेचुरल आप जो कथा कहते ठीक किंतु एटा को ध्यान रखिकी भारत सरकार बा भारतर कूटनीति से भाया हवा उचित जे आम सेठी जेते अस्थिरता हम निर्वाचन जदि धरतु निर्वाचन स्वच्छ भी है माने फ्री एंड फेयर है किंतु आम जदि संदेह प्रकाश करेंगे तार से सरकार माने योग्यता बा से सरकार जे प्रकृत में इलेक्टेड होती कि नहीं ये प्रकार जदि संदेह आम प्रकाश करिया माने भारतीय सरकार भारतीय मीडिया प्रकाश करेंगे ताले लेजिटिमेसी कि जदि आम स्वीकृति न दबा ताले तार प्रतिक्रिया हम अतीत तो आम से स्टैंड नहीं माने जो शेख हसीना जो निर्वाचन तीनोटी निर्वाचन से अन्य मैंने वर्जन कले रिग्ड इलेक्शन बोली कहला भारत सरकार प्रतिक्रिया देला सेटा से इंटरनल अफेयर किंतु ए 2 दिन तले वैदेशिक सचिव देखुले गोटे बाइट दौले सेटारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हवा उचित यहाँ कहर आमर किसी अधिकार नहीं आम देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आम ग्यारंटी दे पारुने जहाँ सब फ्री आम से देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कथा कहचे आ गोटे कथा मन रखु ये जो उस्मान हाडी हत्या उपरे से हत्या को आम एपर्यंत निंदा कर पारनु किंतु दीपू दास जेहेतु हिंदू हाँ गोटा मॉब वायलेंस रे हत्या कले एवं संगे संगे से गिरफ कर 7 जन को गिरफ कर जेल पुरई किंतु आर जे हत्याकारी युव नेता जे हत्याकारी एवं जे भारत को सीमा पार होकर आसचंती बोली से माने ट्रेस करूचंती माने जो तांकर जो ढाका शहर ना जो सीसीटीवी ये ट्रेस करचंती एवं विभिन्न राजपथ ढाका को जीवा जो राजपथ को क्लोज करचंती माने अवरोध करचंती ताले भारत स्पष्टीकरण देवा दरकार सहयोग करिया दरकार आमे कौन से
ସିଏ ତ ଆଉ ଶେଖ୍ ହାସିନା ନୁହଁ ନା, ଗୋଟେ କିଲର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଏବେ ବଢିଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ବି ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ଏ ମାନସିକତାକୁ ଉସ୍କେଇବା ଭୂମିକାରେ କୋଉମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେଲେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟା ବହୁ ଶକ୍ତିଙ୍କର, ହୁଁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ତାରିଫ ଇସ୍ୟୁ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ଇସ୍ୟୁଟା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ଆମେରିକା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ହଁ ଆମେ ଯୋଉଗୁଡା ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ସବୁ ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରାୟ ବାଂଲାଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ। ହୁଁ ତେଣୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ କିଏ ହଉଛି ହୁଁ ଏଥିରୁ ଜାଣି ନେବା ଦରକାର। ହୁଁ ଯିଏ ଆଫେକ୍ଟ ହବ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ହୁଁ ଯେ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ହୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଦାନୀଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ହେଁ, ହୁଁ ମାନେ ଆମର ବି ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିପତି କର୍ପୋରେଟ ହାଉସର ବି ସେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି। ହୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଖୁବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହୁଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ହୁଁ କମ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମିଡିଆକୁ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ଯୋଉମାନେ ସେନ୍ସିବୁଲ ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଛୋଟ ମୋଟ ମିଡିଆ କଣ ଲେଖିଦେଲା ଅଲଗା କଥା, ହୁଁ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଣ୍ଟସ ନ ଦେବେ, ହଁ ହୁଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭାରତର ହିଁ କ୍ଷତି ହଉଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉଛି ସିଏ ବୁଝିବେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସଂସଦ କେତେ ସିରିୟସ ଥିଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି? ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ କେତେ ସିରିୟସ ଥିଲା ଏ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ସିରିୟସ ନଥିଲେ। ଧରନ୍ତୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ହେଲା, ହଁ ଏବଂ 12 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସିଫ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ହେଲା ନା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଇମିଡିଏଟଲି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କଲେ, ସେମାନେ ସିସିଟିଭିକୁ ଇଏ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଇଏ ଭାରତକୁ ଯାଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଏବଂ କିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମନେଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆପିଲଟା କ'ଣ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ମାନେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କଲପ୍ରିଟ ଉଭୟ କେସରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯାଉ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଦୀପୁ ଦାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଲାନି। ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମିଡିଆର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ବାଂଲାଦେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରିକି ଯୋଉ ଦିଟା ମିଡିଆ ହାଉସକୁ ବି ନିଆଁ ଲଗା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନୁହଁ, ସେଠିକାର ମୌଳବାଦୀ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ସେଠିକାର ମୌଳବାଦୀ ଶକ୍ତି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫୋର୍ସେସ ସାଇଡ ଲାଇନ ହେବେ, ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହବ କି? ଭାରତର ଲାଭ ହବନି, ଆହୁରି ଟେନସନ ବଢିବ। ତାହେଲେ ସେ ମିଡିଆ ହାଉସକୁ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ? ଆଗରୁ ତ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ବି ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି, ମାନେ ଯୋଉ 2024ରେ ହେଲା, ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ସ୍ପୋରାଡିକ ରିଆକ୍ସନ ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ୟାକୁ କରଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସେ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଭାରତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ସେଥିରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଭାରତ ପାଇଁ କେବେ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂକ୍ଷେପରେ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦବା କଥା ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ସେ ଏଠି ଆସି ରହିଲେ,
ସବୁ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହବ କି ଏବଂ ହସିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ବାଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁହାଯିବା ଉଚିତ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ହସିନାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 80 ହେଇଗଲା, 79 ନା 80 ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି ଭାବିଥିବେ 80 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯାଇକିରି ନିର୍ବାଚନର ଲଢିକିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ବି ତାଙ୍କର ବି ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ସେଠି ଥିବେ ନା, ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ସମର୍ଥକ ବି ଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ସୋ କଲ୍ଡ କ୍ୟାଡର କୁହନ୍ତିନି, ହୁଏତ ସେମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହସିନାଙ୍କ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ସମର୍ଥକ ଥିବେ ନା, ସେମାନେ ବି ତ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପେସେଜରେ ସେ ଯାଇପାରିବେ, ଯୋଉଠିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ, ବ୍ରିଟେନରେ ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯାହା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମିଡିଆକୁ ସିଏ ନ ଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆସୁଛି, ଜନ୍ମଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ମିଡିଆରେ ଆସୁଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କର ରାଗକୁ ଆହୁରି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସ୍ୱାଭାବିକତା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।